number 14. Nakita na ako po. Setting the play. Pass to jersey number 8. Sa ilalim, sa gitna. Iniwan ko sa gilid. For the mid-range, wala. Nakakuha ni jersey number 8. Pass to jersey number 2. Nagpamadali. Jersey number 2. Ang nagkapasa sa ilalim. 2 points. Jersey number 3 sa likod play. Ibinigay sa gitna. Balik kay jersey number 3 to jersey number 11. To jersey number 55. 2 points for jersey number 55. Jersey number 2. Pass to jersey number 8 for 3. No good. Nakakuha ni jersey number 19. Pass to jersey number 3. 2-in-1 situation ang gagawin. Raise it up. No good. Another 2 points for jersey number 3. Our score is 6-2. Time remaining is 8 minutes exactly. Sige po, ibinigay sa gilid. Shot ng isang gabi. Sa gitna, wala. Nakakuha ni jersey number 14. Ibinigay sa ilalim ang gandang pasa kay jersey number 3. Good, ilan na reset. Good. Our score is 8-2. Seconds to shoot. Jersey number 2 for 3. Wala. Jersey number 14 to jersey number 55. On the ball. Nawala sa dribble. And that is a double dribble. Time remaining is 7 minutes and 10 seconds. Jersey number 2 for the ball. On the ball. Side stepping. Kunin mo. Kamera. Wala. Nakukuha ni jersey number 11. Pass to the lane. Hello. Hello. Kaya ito ang ating score. 8 points for para sa Team Blue. Nakukuha nito. Sa dos. Wala yan. Nakukuha ni jersey number 55. Sa ilalim ito sa foul. Counter. May kasama kong foul. Mic check. Mic check. Iconic throw para kay Brioso. Basket. Score natin ay 13-2. 11.8 para sa Team Blue. Masusunod ang mga tao kung ano sa 3. 3-2 situation. Masusunod ang jersey number 30. Pass to jersey number 2. Side stepping. 100 more good. Brioso. Lays it up. Wala pa rin. Jersey number 3. Pasa para kay Brioso. Nolong pass para sa ilalim. Babangga. And out of bounds. Simple. 5 minutes and 40 seconds. And galing sa labas. 5 minutes and 30 seconds. Masusunod na ang version 2. Iniligay ng version 8. Pass from 3. No good. Okay, there's a substitution. Substitution. Jersey number 11, pass to jersey number 3. Wala. Jersey number 30. Pass to jersey number 2. Nawala na 3 ball. Nakakuha pa rin ang kanyang kakampi. Sa ilalim. Didira. Wala. Merong foul.
foul coming from person number 2. First personal foul, second team foul. Four minutes and 35 seconds. Ang ganda pasa sa gilid. Wala. Version number 2 on the mark. Basket. Na. 13-4. Siyang pa rin ang kalamangan. 4 minutes and 10 seconds. Masusunod na. Uuwa ni version number 3. Ipapaspect by version number 0 on the mark. Balik sa kanya ang gandang pasahan nun. 4 minutes exactly. Rioso to jersey number 55. Ibibigay sa ilalim. Another turnover para sa Team Blue. 3 minutes and 40 seconds. Okay, substitution. Substitution, Lord.